কোনোবা আছেনে বাৰু? বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বইজ হোষ্টেলত, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ৰক্তবীজ টিম আমি চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আৰু আমাৰ খুব ভাল লাগিছে। মই মিলিজুলি কোনোবাই চাই আছেনে বাৰু ধৰিব পৰা নাই। আমি এতিয়া মোৰ লগত ৰবি আছে, ৰবি অলপ দেৰি পাছত জইন কৰিব, আৰু আপোনালোকে ইয়াত কমেণ্ট কৰিব পাৰে ছবিখন চাই কেনেকুৱা পাইছে। আমি মিলিজুলি পেজটোত আমি আহিছোঁ। শংকৰ, হাই বিকাশ ফুকন, তো আপোনালোকে চিনেমাখন চাই কেনেকুৱা পাইছে ইয়াত আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু খুব সুন্দৰ চিনেমা হৈছে এখন, আৰু আমি ৰাইজৰ পৰা আমি যথেষ্ট আমি আমাৰ লগত ৰবিদা আছে চিনেমাখনৰ। এইটো কি হাই হাই हाय फ्रेंड्स, हाय विकास, हाय आमिर, मानस, आमिर। ये हमारे रवि जी আছে, वो रवि जी कुछ बताएंगे फिल्म के बारे में। हाय, ब्यूटीफुल मूवी, थैंक यू लाइक द फिल्म। ओके, आप लोग आइए तो अपना लोग where is Barsha? Barsha, she is busy with some Bihu function and all, but she will join us soon. And friends, me and Sunit is here, and वहाँ से वो नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी। Come here for 2 minutes ना, वेट कर लेंगे। জহনি মৰা পায়খানা আজি মোৰ সঁচাকে লগাতে তই মাৰিলিহেঁতেন। পানী কিবা নাই ইয়াত। হয় নেকি ছাৰ? মই এনেকেই চলি আছো আৰু। তই পকৰ নোধোৱাকে কেনেকে চলি আছ বে? here आप लोग के साथ लाइव हैं हम लोग इसलिए कि फिल्म का जो जिन्होंने फिल्म देखा है पिछले 5 दिनों में किसी भी एक इंसान ने फिल्म के बारे में गलत नहीं कहा है और ना ही गलत लिखा है, क्योंकि फिल्म गलत है ही नहीं। सो हम लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि अगर हमने मेहनत की है, एक अच्छी फिल्म बनाई है, सबका काम अपनी जगह बहुत परफेक्ट है। म्यूज़िक को ले लो, एक्शन ले लो, रोमांस है, सस्पेंस है, कॉमेडी है। फर्स्ट हाफ में सुनीत जो है पूरी फिल्म के अंदर सबको इतना लाइट करके रखते हैं कि हर कोई हंसता रहता है फर्स्ट हाफ के अंदर। यस, सेकंड हाफ में यू विल सी दैट इट्स एंटायर अ डिफरेंट फिल्म। एक्शन है फिल्म के अंदर, सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। बट हमें
और ज़्यादा ऑडियंस चाहिए हमें, और ज़्यादा लोग चाहिए जो इस फिल्म को देखें और अपने रिव्यूज़ आगे शेयर करें. सो गाइस, बस यही कहना चाहते हैं आपसे कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए फिल्म के बारे में कि फिल्म कैसी है. ज़्यादा लोग थिएटर तक पहुंचेंगे तो हमारा भी एंट्री हाई रहेगा. जो मेहनत हमने की है उस पर मरहम सा लगेगा. बाकी सुनीत और रबीदा ने बहुत अच्छा एक्शन किया है, रोमांटिक किया है. और बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं, जिन लोगों ने देखा वो लोग आप लोग প্লিজ স্প্ৰেড कीजिए আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰক. আৰু মিলিজুলি পেজটিক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ. তেখেতসকলে আমাক বহুত হেল্প কৰি আছে এই চিনেমাখন প্ৰমোট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত. আৰু মৰাণত চিনেমাখন লাগি আছে, মৰাণ হাটত, মৰাণ হাউচফুল থিয়েটাৰ. তাত এইকেইদিন খুব ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ. আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ৰাইজে আৰু সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি ল'ব. তাত যেন আৰু এসপ্তাহ মানে আৰু যিমান বহুত দিনলৈকে তাত যেন এটা ৰেকৰ্ড হয় যে অসমীয়া চিনেমা হিচাপে মানে এই এটা প্ৰথম এটা ৰেকৰ্ড হয়, যাতে মানে আজিলৈকে কোনো হিন্দী চিনেমা বা কোনো বেলেগ চিনেমাই যাতে তাত এইটো ৰেকৰ্ড ভাঙিব নোৱাৰে. এনেকুৱা এটা ৰেকৰ্ড আপোনালোকে তাত মৰাণ চিনেমা হলত আপোনালোকে ধৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ. আৰু ৰবিজি আপ बताइए. नानू मोजा, यस, नानू ने पूरे मजे दिला दिए लोगों को. थैंक यू. सर रोबी सर, यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. बस हम यही कहना चाहते हैं यार, एक बेहतरीन फिल्म हमने बड़ी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ बनाई है और हम चाहते हैं कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. यस, लाइक हर चीज़ हर बार परफेक्ट नहीं होती है, बट आप फिल्म को देखेंगे तो आपको प्यार होगा फिल्म के हर कैरेक्टर से, फिल्म की साथ. और फिल्म देखिए, मिली जुली का बहुत बड़ा योगदान रहा है. योगदान रहा. और बीच में मैं एक बात आप सॉरी মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ. এই চিনেমাখন প্ৰডিউচ কৰিছে বাহিৰৰ এজন প্ৰডিউচাৰে. এইটো আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয়, অতি গৌৰৱৰ বিষয় যে বাহিৰৰ এজন প্ৰডিউচাৰে আহি আমাৰ অসমীয়া চিনেমা এখন প্ৰডিউচ কৰিছে. অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ বিষয়ে জানিও, ইমান এটা মানে জহি খহি যোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ বিষয়ে জানিও তেওঁ ৰিস্ক লৈছে. তেওঁ আহি চিনেমাখন বনাইছেহি. তেওঁৰ নিজৰ তেওঁ পইচা ইয়াত লগাইছে আহি পিনি. তো গতিকে ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ চিনেমাখন আঁকোৱালি লৈছে আৰু ভাল এখন চিনেমা হৈছে. আৰু ৰবিদাহঁতে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা উদ্যোগটো তেওঁ আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁ পদূলিয়ে পদূলিয়ে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত, আমি এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আহিছোঁ, চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ল বুলিয়ে যে আমি প্ৰমোশ্যনটো এৰি দিয়া নাই. আমি আহি চিনেমা উদ্যোগটি যাতে আগবাঢ়ি যাওক, চিনেমা উদ্যোগটি পুনৰ উজ্জীৱিত হৈ যাওক, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আহিছোঁ. আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে স্প্ৰেড কৰক এই চিনেমাখনৰ কথা, আৰু চিনেমাখন হললৈ গৈ চাওক. অসমৰ প্ৰতিটো চিনেমা গৃহতে লাগি আছে. আৰু চিনেমাখনৰ টাইম টেবুলৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিবলগীয়া থাকে, আপোনালোকে বুক মাই শ্ব'ত যাব পাৰে. বুক মাই শ্ব' বা অনলাইন আপোনালোকে গোটেই আপোনালোকৰ আমাৰ ফেচবুকতো আছে ৰক্তবীজ পেজ. ৰক্তবীজত আপোনালোকে গোটেই চাৰ্টখন পাই যাব, যিখন আমাৰ টাইম টেবুলৰ চাৰ্টখন. তো আজিলৈ আহোঁ মিলিজুলি পেজ. थैंक यू सत्यजीत हैंडिक, थैंक यू सो मच. रवि सर, यू आर मोस्ट वेलकम, गो हेड. एंड थैंक यू त्रिलोप्तल बोरा, थैंक यू सो मच. आई एम सो सॉरी, मैंने शायद गलत नाम प्रोनाउंस किया आपका. सो यू गाइज प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म. सो लाइक आवर एफर्ट विल बी सक्सेस. So all we want to say that thank you so much this Mili Juli organizers page. Shankar, thank you so much Shankar, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें लेके आए. सो मेरे रवि और नानू की तरफ से आपको दोबारा से एक दरखास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाइए, फिल्म देखिए. जिन्होंने नहीं देखी है वो देखिए, जिन्होंने देखी है वो अपने दोस्तों को बताइए. एंड लेट्स कम टुगेदर एंड प्रमोट आवर इंडस्ट्री. बाय गाइस. थैंक यू. সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গুড নাইট. বাই বাই. थैंक यू.